Okay, so ato ang next topic is latent heat. So ganina nag-discuss ta about specific heat and sensible heat. Okay, katong sensible heat, that is the heat to change the temperature of the system. Pero kaning sa latent heat natong i-discuss karon, wait, zoom in lang nako for a while. Okay, so kaning latent heat natong topic karon, this is the heat not to change the temperature. Okay, dili i-change the temperature but rather to change the phase of the system. That is latent heat. And the formula for that is Q is equal to ml. So latent heat is mass times L. What is L? Kanina mga values na akong gipang sulat karon. Okay? Uh, do you have to memorize? Yes, you have to memorize. Pero no need na ning duha. Ayun na ni. Kanilang atong i-memorize. Then convert na lang ta. So, by the way, before anything else, fusion, vaporization, sublimation. Pag may kag fusion, di ba, changing of phase ba atong ginastoryahan? Morning heat to change the phase. So, morning ang katong mga fusion is what? Liquid to solid. Vaporization is liquid to gas, sublimation is solid to gas. So, mo na siya ha, timan ilang na ninyo. So, pag nakay ice na mo melt, then fusion ka. So, mo na yung gamiton. So, mo lang ni imong i-memorize ha. Kay kaning kaning duha ka columns na kung kani siya, ato na lang siyang ipang-convert para at least makasave tog space ato ang memory ba. So, dali lang man ni sa i-memorize no kay 333.5 to 256.7 to 838. Again, 333.5 to 256.7 to 838. 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 So, balik-baliki lang to class, memorize na to ninyo. Hi? 333.5 to 256.7 to 838. Kilojoules per kilogram na siya ha. Then kaning duha, ato na lang siyang ipang-convert. So, ako ipakita na lang ang conversion class. Pero actually, simple conversion lang man jud siya, no? Pero ipakita gyapon nato para maisatanan. So, if you want kilojoules over kilogram, convert nimo siya to cal per gram. So, let's say for example, nakay 33.5 kilojoules per kilogram. Convert na to na siya. Ang imong 1 kilogram is 1,000 grams. Tama? Cancel. Ang imuhang okay. Calorie man dapat na no. So, imuhang 1 kcal is equal to 4.186 kilojoules. So, cancel ni. Pilang answer? Mo ni siya. Ha? So, mo na siyang conversion para sa cal per gram. So, if gusto ka og kilojoules per kilogram, convert mo siya sa BTU per pound mass. So, di ba, nakay 33.5 kilojoules per kilogram. So, take note lang. Ay, sulat na ko. Take note na ang imong 1 kilogram equal na siya sa 2.2 pounds. Ang imuhang 1 BTU is equal to 1054 joules. Okay, so by the way ha, pag-abot sa JAS, dapat, of course, dapat familiar gid mo sa mga conversion, sa mga basic conversion lang. And of course, sa mga units. Ha, importante jud na siya class. Kay, although kabalo mo unsaon siya pag-solve, pero if malibog mo sa mga units and conversions niya, dili gyapon nato makuha ang answer. Unless how gyud ta mag-unit analysis. Okay? Sige. Sanata. So, convert na to, no? Ang 1 kilogram nimo is 2.2 pounds. Cancel ni. Tapos, ang 1 BTU nimo is equal to 1054 joules. Okay, so makancel ang joules. Take note class, careful mo. Joules lang ang cancel ha, joules. Walay labot ang kilo. So pag type nimo ning 333.5, dalhi ang kilo. So may mo siyang 333.5 times 10 raised to 3. Kaya ngano gani, si joules lang ang na-cancel na to ha. So careful gid mo sa mga inana na mga conversion. Okay, so okay na ta sa mga values for L sa mga latent heat na to. So, 33.5 to 256.7 to 838. 33.5 to 256.7 to 838. 33.5 to 256.7 to 838. Ha? Kilojoules per kilogram. Kani, convert na lang na sila tanan. Okay, so that is latent heat. Now, before ito mag-solve og problems,
nalang sa ko ipakita class. Usually maka-encounter gud mo ginani na graph inani. So say for example na kay ice at a certain, let's say negative 25 degrees Celsius. Okay, tas gusto nimo siya dalhon to let's say 105 degrees Celsius. Say for example. So na kay 0 degrees Celsius, na kay 100 degrees Celsius. Ha? So nganong okay, na kay balik ko. Na kay ice na naa sa negative 25 degrees Celsius. Gusto nimo i-change iyang temperature to 105. Okay, so mao ni siya. Pero nganong na pamangyud ta ni hunong pamangyud tag 0 o 100. Kay ngano man mag-change man imuhang phase from ice to liquid asa like 0 degrees Celsius. Okay, then change kag temperature. So from liquid to gas. Sa asa na temperature gani na mahitabo, mag-change og phase sa 0 degrees Celsius, sa 100 degrees Celsius, ha? So ano ni siya ron? Kung pangitaon sa problem, ang total heat required to do that from negative 25 degrees Celsius to 105 degrees Celsius. Pangitaon gayong total heat, take note na kana siya change in temperature na hitabo. Change in temperature. So unsay mong gamito na formula katong sensible heat na MC delta T. Kani wait lang. Kana siya. Ha? Pag-abot diri kani di ba mag-change in phase man siya. So Q is equal to ML, change in phase. Ha, dili change in temperature kay mag-change pa man ang phase. So fusion na siya, fusion liquid to solid. Pag-abot diri Q is equal to MC delta T, change sa temperature. Walay change in phase, change in temperature sa ta kani. Yeah, sa 100 degrees Celsius, liquid to gas, vaporization. So, Q is equal to ML, light change in phase. Then finally, kani, Q is equal to MC delta T. So, change in temperature from 100 to 105 degrees Celsius. So, kung pangitaon ka sa total heat nimo, mo ni ang total heat equation, ipang-add lang nimo yung mga sensible plus latent. Mo ni ang total heat equation. So, nagets man siguro ninyo nino. So, change in temperature, MC delta T. Change in phase, ML. MC delta T, ML. MC delta T. Okay, so, hopefully na nakuha to siya class. Mamang gani usually yung makita sa Google o sa mga other YouTube videos regarding niya. So, try solve tag isa ka problem para mas masabtan jud siya unsaon. Okay. Problem is this: how much heat must be absorbed by ice of mass 720 grams at negative 10 degrees Celsius to take it to liquid at 15 degrees Celsius. So, at tutong i-draw tong graph na prehas ganina. So, naa kay, man na, check na so, pasensyahin lang yun akong drawing. Tarungan na to, ha. So, naa kay ice na at this certain temperature na negative 10 degrees Celsius. Gusto nimo siya dalhon to a temperature of 15 degrees Celsius. Pila daw ang heat na mo kailangan to do that. Now, take note, mag-change in phase pa siya sa 0 degrees Celsius, ha? So, kani siya na part, Q is equal to MC delta T lang na siya. Nga naman, sensible heat lang na siya to change the temperature from negative 10 to 0. Pag-abot sa 0 degrees Celsius, unsay mahitabo, mag-change in phase siya. So, Q is equal to ML ka. Fusion, ha? Latent heat of fusion imong gamiton. Now, kani siya na part, Q is equal to MC delta T. Kaya nga no gani, change in temperature na pod ka from 0 to 15. Ha? So, to get the total heat na kailangan ma-absorb sa imuhang ice, that is MC delta T plus ML plus MC delta T. So, inaana lang siya kadali, class. Okay? So, sige, solve na to. QT M kani sa ta. Kani mass is pila ba? 720 grams. Specific heat of ice
Di ba, class, ang specific heat ni ice is 0.5 specific heat ni water. And unsa kay specific heat ni water? Specific heat ni water is, ang answer man gud ani is naka in terms of joules. So, kung naka in terms of kilojoules siya, gamito na to tong 4.186 kilojoules per kilogram degree Celsius. So, by the way ha, paki-check tong previous video ani, ang katong topic na specific heat and sensible heat. Akong gipang sulat dito ang tanang mga values ni specific heat na dapat memorize ninyo for the board exam. Okay? So, kanina case, since ang final answer man gud nako ani na problems is in terms of kilojoules, mo nang kani akong gamito na specific heat. Ha, so this is 4.186 kilojoules per kilogram degree Celsius times 0.5. Kaya nga naman, ice pamanta. Kanina part, kani atong ginasolve, kanina part, ice pabaya na siya. Ha, so unsa gi specific ni heat ni ice? 0.5 CW. So, ha, specific heat ni ice. Mao na siya. Okay, times delta T. Pila si delta T? Final minus initial. Unsa yung final temperature si 0 degrees Celsius. Minus, unsa yung initial si negative 10 degrees Celsius. So, mao na siya. Plus, ml na ta. Unsa tong ml? Kanina part, no? So, 720 grams L. Latent heat. Fusion. So, unsa gito? Check na tari ha. Fusion to, no? Liquid to solid. Ice to liquid man na, no? So, liquid to solid. Sorry. Oh, yeah. Liquid to solid or solid to ice fusion. Wait lang. Tama lagi. Kani among gamiton. Ang fusion gapon. So, kaning 333.5 mo na imong gamiton na value. So, saan ako? So, kani 333.5 kilojoules. Kilojoules per kilogram. Okay? So, next, plus, cancel lang ni ha, ang imuhang kilo dara. Asa ginigikan, 33.5 kato kong ipakita ganina. Plus unsay next? Kaning MC delta T. Unsa ni siya? Kanina part. Change in temperature. So, 720 grams times specific heat. Diri ice pa to. Mo ng 0.5 CW ta. Pero kanina part, di ba nagmelting naman ta? Di ba ang ice ni melt naman to water, to liquid. Diri na part. So kanina part, diri tubig na siya. So unsa imong gamiton na specific heat? Itong specific heat ni water na gyud. So 4.186 kilojoules per kilogram degree Celsius. So wala na kay 0.5. Di na ka mag-times og 0.5 kapresa ni. Wala na. Kay kani pang ice man ni. Kanina part. Karon tubig naman ta. So, wala na tayo 0.5 na i-multiply. Nakuha to. Times delta T na to. So, final minus initial. So, unsay final temperature? 15. Initial temperature niya, 0 degrees Celsius. So, pag solve ni mo na class, ang total heat required na dapat ma-absorb sa imuhang ice is 300 kilojoules. Okay? So, pag kanina, amount of heat na ma-absorb sa ice, kaya niya na from negative 10 degrees Celsius is mo jump up siya to 15 degrees Celsius ang yung temperature. Basta naani na heat. Okay? So, that is latent heat. Ha? So, recap lang, latent heat is mo na ang heat na kailangan nimo to change the phase. Pero if you want to change the temperature, that is sensible heat. Okay? So, kani ang ipang-memorize ha, 333.5 to 6.7 to 838, and the rest is i-convert lang nato na siya. Okay, so thank you for watching class, and if wala pa mo nakasubscribe, please subscribe, like the video, leave a comment, and share it to your friends. So, continue supporting class, and yeah, kato lang. So, God bless sa inyong review.